देखियो कौन की रे आउ तुम देखियो ए बिमला बिमला मो भणजा को देखि सुगिर हे देखि न तुम आ कोन देखिबा रे मु खोजी खोजी आइला बेले तुम दीटा आ करियो नै थिलो एते बड़ बड़ मसा तुम पार्टी रे पुरुथिले भारुथिले तुम आ देखियो कौन की रे आउ हेलानी मो भणजा को जेति पार्टी कर डाकिले हबनी हे ताको टिके फोन करिहि हिरे सोळा मो मोबाइल ते काई करी हे हिरे सोळा मो भणजार नंबरटा मते मने पडुनी आउ हे मने पड़गला साला फोन करी आउ हे 70 77 24 69 70 एटा होची मो भणजार नंबर साला फोन करी रे बापा खोजी खोजी मोर हालिया जा हेलानी मोर तो किरी हिरे सोळा रिंग होउची रे हेलो हेलो क्या भण जाकी रे हाँ तो मामू मूर्ख महांती आगे को पछकू कहीं नांती रे भणजा खाली तू एका रे भणजा रे भणजा कोन कहलु बियर बार रे अछु हे भणजा बेसी बियर पिया पी करनी रे तो पेट बड़ हेई जिवा रे भणजा हे भणजा हां मु गांधी जयपुर गांधी छक बस स्टॉप रे अछि रे भणजा हां बाट भूली जाई रे भणजा शीघ्र पळे रे भणजा हो मामा वो घना वाले नगो को रखे ना पछर गली दे दलातन मार ताले अरे मामू तमे बुढ़ी हठात मालकानगिरी छड़ी ये जयपुर जासे मते अर्जेंट फोन करी डाकिलो कई बाबू अरे कौन है छे बाबू कथाना कौन है छे मते को हो बाबू बाबू रे कौन है छे माने बाबू रे भणजा तो मामू कथा तोते टिकेले मने पडुनी कि रे ए बाबू ए तो मामू केमिति अछि कोन करूछि एई कथा केबे पचारि छु कि रे काई बाबू लई ओ केमिति मने पडिबो नुआ नुआ बा हेइछु तो एई घरे आसी तू राज करी स्वप्न देखु ओ बाबू ओ मालकानगिरी छड़ी ए जयपुर रे घर जयसे राज करछि सत अरे बाबू ए पर्यंत मोर सपनाटा पुराण हेले बाबू ए भणजा तोर पुडी को सपनाटा पूर्ण हेइनी कि रे बाबू अरे हो बाबू से सपनाटा हला से सुबिंदु प्रसाद सिंह देव माने मो ससुर रो टंका पैसा घर द्वार धन संपत्ति बैंक वाला ए जाए मोरी हाथ मुठक आसनी बाबू ए धन संपत्तिटा केबे जे मोरी हाथ मुठक आसीबो सेई दिन को मो खाली अपेक्षा करी छे बाबू रे भणजा ए खानी बेंगो सही खानी बेंगो मोचिरी अछि नाग सापरे भणजा हेले भणजा तू माडी चाल मु तो पछरे अछि रे भणजा मु सुनिबा को पाई कोन बाबू ये सुबेंदु प्रसाद रो गोटे पो अछि बोली ए कथा कोन सत्य कि यस बाबू अरे तमे जह छड़ी छ एकदम ठीक छड़ी छ बाबू मो ससुर रो आउ गोटे पो भी अछि ता नाटा हो छै सूर्य अरे हो बाबू से गोटाई मतो से गोटाई बेकारिया हो बाबू से प्रतिदिन मद पिबुरी छिबरी ता बाबा मा माने मो सासु ससुर ए घर सब धन संपत्ति दायित्व मोते दे छंदे अरे बाबू मो केबे हेले बे ये घर को शांति रे रहिबा को देबेनी बाबू ए घर धन संपत्ति पाइबा घरे मो दरकार पड़िले जीवन पे नहीं थेबे मामा ओ बाबू सामान्य धन संपत्ति भाई बोली एते बड़े बड़े नाली आखे देखै तो मामू को मार दबु ना नाय बाबू नाय मो तुमको मारिबा कथा कोरी बाबू ए घर रो धन संपत्ति पाइबा कहले मो दरकार पड़िले 10-15 जन को भी मर्डर करि देबे बाबू ओ
ଓହୋ ସେଇ କଥା କି ଭଣଜା ହେଲେ ଭଣଜା ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଟିକେ ଦେଖି ଯାଇ କରିବୁ ରେ ଭଣଜା କେତେବେଳେ କଣ ହେଇଯିବ ଯେ ନହେଲେ ତ ତୁ କିରିଂ 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 ହେଇଯିବୁ ରେ ବାବୁ ଆରେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ କାହିଁକି ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନତାଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ହାତ ମୁଠାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଉଠ କହିଲେ ଉଠୁଛି ବସ୍ କହିଲେ ବସୁଛି ଯେମିତି ଗୋଟାଏ ତୀର ମାରିବି ତୀର ଚାଲିଛି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଞ୍ଛି ପାରିବନି ବାବୁ ହେଲେ ବାବୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବା ଜମା ଠିକ ହବନି ନା ତମେ କଣ କହୁଛ ବାବୁ ଭଣଜା ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ପୁରା একদম ঠিক କହିଲୁ রে ভଣজা বাবু ହେଲେ ଭଣଜା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ রে ତୁ ଘର ଜୋଇ ଆସିଲା ଦିନଠୁ ତୋ ମାମୁ ପକେଟରେ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ରେ ବାବୁ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା ତୁ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଦବୁ ତାହେଲେ କୋଉ ମଦ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ଗୋଟେ ପୁଡ଼ି ମାରିକି ଆଇଥାନ୍ତି ରେ ଭଣଜା ତାହେଲେ ତମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର କି ବାବୁ ଠିକ ଅଛି ବାବୁ এই নিয়ম বাবু এথিরে পুরাও 10,000 টাকা আছে আরে নিও বাবু এ বাবু মো ভালোভাবে জানিছি বাবু তম পকেটরে দিটা গান্ধী মটিয়া বসিলে কেমিতি কপবন্ধু বুদ্ধি বাহারে সেইটা মো বেশ ভালোভাবে জানিছি হেলে বাবু এ টঙ্কা সরিবা পর্যন্ত তুমি খালি ইয়েস করো ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାବୁ ଆଜି ପରଠାରୁ ତମେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୋରି ପାଖରେ ଏ ଜୟପୁରରେ ରହିବ ଏ ବାବୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆସୁଛି ବାବୁ ମୋ ଜୀବନଟା ପୁରା କିରିଂ 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 ହଉଥିଲା ରେ ଭଲରେ ମୋ ଭଣଜାଟା ଆଇଲା ଟିକେ କାନ୍ଦିବାର ଅଭିନୟ କଲି ବୋଲି 20 ଟଙ୍କା ମାଗିଲାରୁ ପୁରା 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲା ରେ ଯାହା ହଉ ରେ ଭଣଜା ତୁ ପରା ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସୁନା ଭଣଜା ତୁ ଦବୁନି ତ ଆଉ କ'ଣ ତୋ ବାପା ଦବ ରେ ଯାହା ହଉ এই টঙ্কাକୁ ନେଇ କୋଉ ମଦ ଦୋକାନରେ ଯାଇ ସଡ଼ା କୁଟୁକୁଟା ହେଇକି ପିଇବି ସଡ଼ା ହକି ମୁତି ନ ଜାଣି ହେଲା ଭଳିଆ ପିଇବି ଆଉ ରେ ପୁଅ ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ରେ ମୂର୍ଖ ମହାନ୍ତି ଆଗକୁ ପଛକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ରେ ଯାହା ହଉ